atong CS dira pwede kaunayan atong music. Welcome to our Mukbang Challenge happening today, December 31, 2025. Get ready for the big bites, big flavors, and big excitement as we end the year with food, fun, and great and other on hand and make this challenge unforgettable. Let's begin our Mukbang Challenge for 3, 2, 1, go! Sige, isa ra ka kamot, ang usa ka kamot na asloyo. Okay. Pwede ra ka mo hinay-hinay ha. Hinay-hinay ra gyud. Please go prepare sa atong scale. Dali ko prepare sa atong kiluhan diha. Iyo pag dala diri. Our time is 2:28. So napatay 2:28 nga time na bilin. Okay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Sana all. Hinay-hinay. Wala ba kayong mga kamay dyan? Ganyan. Magalay pa! Palakpakin ninyo para magsigi ang kaon. Busog ka na. May premyo ka pa. And of course, ang atong duwa nga mapildi. Of course, makareceive the appoint of package, a grocery package from Prince ng Bayawan. And ang winner na to will receive a grocery package plus 200 gift certificate. So, hinga na rin natin sa Prince ng Bayawan. Hinay-hinay, basig matuktan ha. Hinay-hinay ra. Kupay-kupaya sir, basig na ay bukog. May manang paggabi kay walay bukog. Kaya pa ba sir? Kaya pa? Sige. Kakayanin, okay? Time shot is 1:14. 1 minute and 14 seconds. Kaya pa ba? Kaya! Ayun na pag-usap ha. Kaya pa! Buo pa ng manok yapon. Or naka-cubes pa na paggawas. Tayo! Okay, we have 42 seconds left. 42 seconds only! 42 na lang ha. Ang kiluhan niyo po kiluhan. Kaya piliado makaliyo po kiluhan. Kaya mabilin atong kiluhon. Of course, ang pinakamabaog kilo, maopo ang atong madaog. Okay, we have 23 seconds left. Relax na yung kaon, kapag nagligad si Mana, kay grabe. Pati ang planggana, hapit na apil ang kaon, oy. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Tanang kamotan na sa taas. Okay, pwede kang mainom sa inyong coke. Wala na ilabot ang coke kung naubos o wala. Okay ra inyong paminaw? Asa ay pinakamaba pag yun na, magtaygo na silang tulog, ipakaon na ito na within 5 seconds. 1/4? Ha? Mas gamay. Okay, so we have now the winner. Sir, okay lang. Okay lang paminaw, sir. Alisa Dori, sir. Ay nakapatay interview gamay. Okay, sir. Before we end with our program this afternoon, atong lechon manok is sponsored by Trinidad Lechon Manok located at Cananadera Gilid sa Midwest Pharmacy, and ang ilang next branch is doon sa Espinioso Dental Clinic. Okay, duwa na kabuok. Nag-usa-usa sila, and as I promised, ang ating winners will receive a 200 gift certificate. Pag gusto ka sir, kung sa imong palitan ani worth 200. Dili ka sa tuma sir, na ipakita ang imong GC. Okay, dito sir, dito pa doon. Okay. Okay, so thank you so much everyone sa kanang participants, no, na nag-join.